The title of valedictorian is bestowed upon the student who has obtained the highest academic rank in their graduating class. This individual has not only excelled in their studies, but also exhibited a deep passion for learning, a thirst for knowledge, and an unwavering commitment to their education. They have consistently demonstrated exceptional intellectual capabilities, surpassing all expectations and earning the admiration and respect of their peers and teachers. Their commitment to academic excellence sets them apart as a role model for all aspiring students. Ladies and gentlemen, please join me in recognizing and congratulating our esteemed valedictorian, Hasley Morales Oliva. Se otorga al estudiante que se ha alcanzado el rango académico más alto en la clase de graduación. Este individuo no solo se ha destacado en sus estudios, sino que también ha demostrado una profunda pasión por aprender, una sed de conocimiento y un compromiso inquebrantable con su educación. Ha demostrado constantemente capacidades intelectuales excepcionales, superando todas las expectativas y ganándose la admiración y respeto de sus compañeros y maestros por igual. Su compromiso con la excelencia académica los distingue como un modelo a seguir para todos los estudiantes aspirantes. Damas y caballeros, únanse a mí para reconocer y felicitar a nuestra estimada valedictorian Hasley Morales Oliva. Good morning, fellow graduates, and everyone who is here to celebrate our great accomplishment today. I want to start off by giving thanks to God for giving us the opportunity to be here and for being by our side through every single step of the way. I also want to thank everyone that helped us make it here, that were always a big support for us as teachers, staff, family members, and friends. Buenos días, compañeros y todos los que están presentes para celebrar nuestro gran logro de hoy. Quiero empezar dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y por estar a nuestro lado en cada paso del camino. También quiero agradecer a todos los que nos ayudaron a llegar aquí y que siempre fueron un gran apoyo para nosotros como maestros, trabajadores, familiares y amigos. Class of 2023, we made it. Today is a very emotional day for most of us, not only because we ended a chapter in life, but also because of the struggles we overcame to make it. I cannot express how proud I am of each and every single one of you. Only you know what it took to keep going, to push through. Some of you went through depression and anxiety and just took it day by day to be able to make it here. And for that, I am so proud of you. Some of you lost a family member that meant the world to you, and that's why you won't be here physically to celebrate and to tell you how proud they are, but I will, and I am so proud of you. Some of you only grew up with one role model that played both roles, and that they did an amazing job in creating who you are today. And I'm not the only one that's proud of you. You should all be proud of yourselves because you overcame things that completely broke you at some point, where giving up was never an option. Clase de 2023, lo logramos. Hoy es un día muy emocional para la mayoría de nosotros, no solo porque terminamos un capítulo en la vida, sino también por las luchas que superamos para llegar aquí. No podría expresar lo orgullosa que soy de cada uno de ustedes. Solo ustedes saben lo que se necesitó para seguir adelante. Algunos de ustedes pasaron por depresión y ansiedad y se esforzaron día a día para poder llegar aquí, y por eso estoy muy orgullosa de ustedes. Algunos de ustedes perdieron a miembros de familia que significaban el mundo para ustedes, que lamentablemente no estarán aquí físicamente para celebrar y decirles lo orgullosos que están, pero yo lo haré y estoy muy orgullosa de ustedes. Algunos de ustedes solo crecieron con un modelo a seguir, que se empeñó en jugar los dos papeles y que hizo un gran trabajo al crear lo que son hoy. Y no soy la única que está orgulloso de ustedes. Todos deberían de estar orgullosos de sí mismos, porque alguna vez llegaron cosas que los rompieron por completo, pero rendirse nunca fue una opción. One of my biggest struggles that I had started 7 years ago. Exactly 7 years ago, I came to this country without knowing what the future had for me. Without knowing I would have to start all over again. And when I say all over again, I mean since I was a baby. Because I had to learn how to speak a whole new language that I had no knowledge of, and it was the hardest thing I ever accomplished. The process wasn't easy at all. I went through having so much to say nothing at all because of the language barrier. Knowing I could do so much better
if I actually understood what was going on. I felt helpless, but I always remember the people I was doing it for. I knew I had a better chance that they never had, and I was not going to take it for granted. Coming from another country has always been my motivation to keep going, to make sure the sacrifices didn't go for granted, making sure we made the right decision, even if it hurt leaving the place and the people we love. Una de mis mayores luchas comenzó hace 7 años. Hace exactamente 7 años llegué a este país sin saber qué el futuro tenía preparado para mí, sin saber que tenía que empezar desde cero, y cuando digo desde cero quiero decir desde que era una bebé, porque tuve que aprender a hablar un idioma completamente nuevo del que no tenía conocimiento, y fue lo más difícil que he logrado. El proceso no fue nada fácil. Pasé por tener mucho que decir a decir nada, debido a la barrera del idioma, sabiendo que podía hacerlo mucho mejor si realmente entendía lo que estaba pasando. Me sentí impotente, pero siempre recordé a las personas por lo que lo estaba haciendo. Sabía que tenía una oportunidad que ellos nunca tuvieron y no la iba a dar por vencido. Venir de otro país siempre ha sido mi motivación para seguir adelante, para asegurarme que los sacrificios no se dan por vencido, asegurándonos que tomamos la decisión correcta, incluso si nos dolió dejar el lugar de las personas que amamos. As I look into the crowd, I see people that I saw every day for 6 years. I see people that I made plenty of memories with, people that would get the weird laugh out of me, that would make the joke even funnier, people that are no longer in my life, but teach me great lessons that will carry me throughout my life. People that made me stronger, people that were always a big support for me, and people that were happier than I was for my accomplishments. Mientras miro a la multitud, miro a personas que vi durante 6 años. Veo gente con la que hice muchos recuerdos, personas que me sacarían esa risa extraña que haría que la broma fuera aún más chistosa, personas que ya no están en mi vida, pero que me enseñaron grandes lecciones que llevaré a lo largo de mi vida, personas que me hicieron aún más fuerte, personas que siempre fueron un gran apoyo para mí y personas que siempre estaban más felices que yo por mis logros. I would like to take a second and honor Mr. White, our economics teacher that sadly passed away at the beginning of this semester. That class for sure hasn't been the same without him. We miss you so much, Mr. White. I would also like to take a second and thank all the teachers that help our class make it here, and that always help us with everything that we had going on. Thank you for everything you did for the class of 2023 and for always being a support for us. To my best friend, Stephanie, I miss you so much through my senior year. Thank you for always being that one person I could know I could count with, and that was always a big support for me. To my friends, Destiny, Gail, Eduardo, Delilah, and Iris. You made these last few years unforgettable. I will always remember a little inside jokes and that one time we got roasted by the kids of the park. I wish nothing but the best to each one of you. I hope from the bottom of my heart that all of you accomplish your goals in life. I will always be cheering for you. To my teammates, y'all got me out of my comfort zone. And we made so many memories that I will never forget. And to my younger teammates, please keep doing sports. That's something I will never regret doing. It's where you make the best memories and the friendships that will last and support you through everything. Para mi familia, esto es para ustedes. Estar aquí enfrente no solo es mi desempeño, sino también el de ustedes. Siempre fueron un gran apoyo para mí y siempre me inculcaron buenos valores que me han hecho la persona que soy hoy. Y por eso siempre voy a estar agradecida. Y sí tuvieron la razón, porque sí fue para mi bien. Siempre me dijeron que me pusiera las pilas y yo ya las tenía bien puestas, más que esas pilas también estaban descargadas y oxidadas. Pero siempre encontraron la forma de conseguirme unas nuevas. Siempre trataron de darme lo mejor que pudieron y por eso siempre voy a estar muy agradecida. Los amo mucho. To my class of 2023, I want to wish you nothing but the best, and I really hope from the bottom of my heart that every single one of you accomplish everything you want to do in life, and that we all come together to make this world a better place because it really needs us. Thank you.